Miss Chiara Di Araujo, regular students. Best book, Master Esho Wallis. Best book for girl, Miss Aisha Fernandez. Book 2, St. Raphael, regular student, Kaylin Raposo. Second, Krisa Raposo. Best book, Master Asher Simoyes and Miss Enrica Fernandez. Book 3, St. Joseph Vaz, regular students, Candice D'Souza, Clayton Pereira, Jessica Dias, Mason Gomez, Master Raiden Braganza, Master Venancio Fernandez. Best book, Master Quintino Fernandez and Miss Jane Diaz. Book 4 कसलो आणि मम्मी आणि आंटी आदल्यो गजाली सांगताली. कसल्यो म्हाकाय सांग न्हू. हांव डॅडी बरोबर गाडयेन गेल्ले. मम्मी सांगताली आदी आखो वाडो वांगडा बसीन वयतालो. मागीर सगळी आदली कोंकणी मसाला कातारां म्हणटाली, एकामेकाक चावयताली. ही कसली कातारां म्हाकाय सांग न्हू. हांव ती स्कूल पिकनिकेक बसीन म्हणटालें. राव हांव डायरेक्ट दाखयता ही कातारां कसली पळय ती. Please put your hands together and welcome the students of class 4 and 4 plus with their dance on Konkani Masala song.
call upon Svella on the stage to read the report for this annual year. Good evening, everyone. I stand before you as the Secretary of the Catechetical Association of Santa Cruz to provide you a recap of all the activities that were conducted in the whole catechetical year. We started the catechism on 9 June 2024 with the blessings of the Almighty Lord. The inaugural Mass was held on 23rd June 2024. The General Parents Meeting was held on 30th June 2024 for all the parents of our students, where the basic guidelines were given. On the occasion of the feast of Saint Joki and Anna, along with the Santa Cruz Parish Youth, we celebrated our Grandparents' Day on 28 July 2024. The Mass was held in the school hall, followed by a short program. In thanksgiving for the gift and the service rendered to us by our priest, parish, Blessed Sacrament Fathers, and the visiting seminarians, we celebrated Pastor's Day on 4th August 2024. On the occasion of the Feast of Nativity of the Blessed Virgin Mary, we celebrated Mother's Day together with the members of the Legion of Mary on 15 September 2024. The first term oral exam was held on 3rd November 2024 on the portion mentioned on the handbook. Two of our children, Caitlin Rego and Angelica Simoes, secured first place for the quiz competition at the zonal level organized by the DCC at St. Joseph Renewal Center, Old Goa on 3rd November. On 12th November 2024, 105 candidates received the sacrament of confirmation at the hands of our auxiliary bishop, Reverend Sima Fernandez. Children's Day was celebrated on 17 November 2024 with the Eucharistic, which was held in the school hall, followed by few games for the children. Around 14 of our catechists, along with the youth, visited the prison ministry at the Central Kolwali Jail. There were around 600 inmates. We had taken sweets prepared by each ward and handmade cards prepared by our catechism children. For the first time, we organized carol singing and Christmas tree presentation, which was held on 22nd December 2024. Each class were allotted different carols to present for the birth of our Lord Jesus Christ. The Sor Dios Sondeshkara Ekantai was held in our parish, where catechists from different parishes gathered together to prepare for the birth of our Lord Jesus, that is Christmas. On 29 December 2024, we had our annual Catechetical Sports Day in collaboration with the parish youth. The second term written exam was held on 2nd February 2025. On 2nd February this year, we celebrated the Catechetical Day in our Archdiocese. It was held at Saint Suze de Ariel. 4 of our catechists attended the seminar. They had a wonderful experience. On 9 February 2025, 36 of our children received Jesus in their hearts for the first time. This year, 2 of our catechists, Safira and Michelle, have attended the Dios Sondeshkar course and are now trained catechists. On 2nd March, we come to the end of our catechetical year. In thanksgiving with the Eucharistic celebration at 10 o'clock a.m. And now we have our annual program. All these activities would not have been possible with the help, support and cooperation of our parish priest, Reverend Father Ricard Pinero. Our catechetical animator, Reverend Father Maurice Colasso, for his motivation and guidance. Reverend Father Richard Rodriguez, always ready with his helping hand. We thank you, Fathers, wholeheartedly and pray to Almighty God to shower His blessings on you all always. A word of gratitude and appreciation to our 2 pillar seminarians, Brother Eston and Brother Xavier, and fellow catechists for all their help and support. Without them, all this would not be possible. Thank you.
Thank you, Miss Vela. I request Book 7 and 8 participants and students who will be receiving prizes from books. Book 4, St. Francis Xavier, Master James Barreto and Master Valencio Fernandez. Book 4 plus, St. Cecilia, Master Caden Pereira. Book 5, St. Anne, Miss Christine Rego and Sanvia Fernandez, Miss Alfia Fernandez. Book 5, St. Anthony, regular students, Miss Grisel Estrosio, Miss Sybil Silveira, Miss Valenca Fernandez, Miss Jesslyn Dias. Book 6, St. John Paul II, Miss Kilona Pereira, Miss Catherine Rego, Master Alison Fernandez, Master Valenco Fernandez. Thank you, Father. Now, best book from junior, that is book 4, St. Clara, Andra Pitalda, Miss Skyra Araujo, St. Francis Xavier, boy, that is Stancio Raposo, Master Talvin D'Souza and Kimora the Silva. Book 4 plus, Miss Alia Estrosio, Book 5, St. Anna, Miss Joan Fernandez. Book 5, St. Anthony, Master Sion Ares, Miss Valenca Fernandez. Book 6, St. John Paul II, Master Vernon Nazareth and Miss Alicia Lobo. Thank you, Father. Hey, I just saw this documentary about this ancient king. Wow, what a kingdom he had, so of vast and full of riches. And I also saw of his fall. You know, he had nothing by the end of his life. Have you heard about King David? His majesty was beyond the world. He was the most powerful king. And guess what? Our Savior, Jesus Christ, comes from the family of King David. I also heard a lot about King David's dance for our Lord. How he praised God with his body and danced his heart out, praising and rejoicing in the Most High. Yes, and to praise God for His goodness and graciousness, we have the student of Book 5 and 6 with a prayer dance. Let us all rejoice in the Lord while we see our friends dance in
with an operetta based on the Bible. लॉरेस दार तो रुकतेच आस मेरे पूण कोण दिश्टी पडायची ते गोडे भितर न्हिदलो आसतली. आगो तू कोणाक सांगता गो तुजी शाणेपणा? तुझ्या भुरग्यांक पयलीं देख शिकय गो, तुकाच पयलीं देख ना. पुरो पुरो कर तुजे देख शिकय. अगो तेरेस बाय कित जाल गो सगळें चावलशें तूं. अरे तू तेरेस कोणाक म्हणटा रे? म्हाका ट्रिजा म्हूण. हांव मिसाक सान येता म्हणल्यार रे पोनवतीच्या कुसलेल्या तोंडाक पडले हांव बी ना गो तुका. मिसाक वचोन बरो फोर्स मेल कित गो तुका झगडपाक. अरे तुझे तोंड सामकें फास्ट चलता मरे. घराचे नळे परतीपाक तुमकां आपयलात. चलात नळे परतियात. चल ले लॉरेस कोरया आमचें काम कमेस. पळय तूं वच आमाच्या फाटल्यान नजर मारूंक येता. बरें बरें. वय हेंगे नोडे हुंचे ह्या घरा बुन्यादू म्हाका सारक लागना. आनी ह्यो वणटी केदो मोडत पडत ते म्हाज्या सांगो जायना. वय हिचो आयली एक घरा म्हणत. पोनवत कोणाक पोनवत म्हणटाय रे? पोनवत न्हू वणत. हे वणटीक न्हू भायल्यान पेंट बरो आहा पूण भितरल्यान ती सामकी कश्मेन गेल्या. हुंचे मिसाको फॅशन शोक गेल्ले देव जाणा. मिसाक वचोंक कितें आमी बेकार आसा? आनी तो देव आमचे खंय आयकता तर? एग्जामीन मातशें पास कर म्हूण एकदां मागलोले पूण फेल केले. मामी दर दीस मिसाक वचून बाबाक बरी सिर्वीस दी म्हूण मागता पूण देवाक खंय पडला मिसाक आनी वचपाचें. चल मामी म्हाका चाव घाल गे. अरे हे सगळें तुजे माथ्यार कित्याक पडला रे? नोळी परतीपाक पयलें सुरूच करात पयले. हे तूं म्हजे धुवेक ते सांगता ते बरें आसा. हांव तर मिसान दिसाचे दिसा वांटो घेता तेच रोजार एकलीच चोरी करता हांव. आनी भुरग्यांक मात आऱ्यार सोडल्या. काय बरो तुगे भावार्थ न्हू. अरे अरे रे मेल. पूण शेजाऱ्याला झगडोन कोत्ता गाळयांचो तुरो. देवाच्या उतराचेर जिवीन जिवंक नको. देखून बाबा तुगेलो जाला पोको पोको. दर एक दीस मिसान तूं वाट घेता बरो पूण शेजाऱ्याला झगडोन कोत्ता गाळयांचो तुरो. देवाच्या उतराचेर जिवीन जिवंक नको. देखून बाबा तुगेलो जाला पोको पोको. देखून बाबा तुगेलो जाला पोको पोको. Beso sol na kapa. Ako pisya best to get kita ko na usa. Shikop sol dis kati hasta no baila. Kore bashin chikai koro zato fuda. Ticheri che devache beso sol na kapa. Ticheri che devache beso sol na kapa. अगो तुम्ही दोडे असून कुठे कित्या जाताय गो.
तुमचे असले न्हू जी भावाता वाटेन चूस न्हिदोन घर येताय न्हू तांकां जेजू न्हू भावाता वाटेन जागृत रावंक एक बरी वपार सांगता. हिचोय ती आयकाय हा सारकी आयकाय. तो जावन आसा जोच जातो जो जबाबदारीन आपले दोनाची काम करतात पळय तो. पूण एक कोटा आळची चाकर म्हणटलो म्हजे दोनयांक येवपाक वेळ आसा आनी मस्तेपण व्यक्तिकाय दुसऱ्यांक पिडापीड दिवन तो आपलो वेळ सारतलो. आनी चिती नासलेल्या वेळार जेन्ना ताचो दोनी पावता तेन्ना हांव तुमकां बरेंच सांगता असल्या चाकराक ताचो दोनी रागार जावन भायर कालोखान सोडितलो. म्हणटकूच जागृत राहा कित्याक बरी न्हय म्हूण दीस तुमी नकळो तर सर्गीचे राज आसलेलें हें खरी. सर्गीचे राज आसलेले हे पोरी नाव करीत नवराक येवकार दितेले पोरी. देवेला सर्गीचे आसलेले हे पोरी नाव करीत नवराक येवकार दितेले पोरी. आपली शोभा पळोवन तेन्ना सोडली ती दितान आपलो देवलो घेवन हातान. आपली शोभा पळोवन सोडली ती दितान आपलो देवलो घेवन हातान. अख्खी रात पळयताली न्हवऱ्याची ती वाट न्हवऱ्याक पावता म्हणलें जालें मोदयाची रात. अख्खी रात पळयताली न्हवऱ्याची ती वाट न्हवऱ्याक पावता म्हणलें जालें मोदयाची रात. आलो पांचास मुशांनी आनी पांचास मोपेसान बरे पिसाताचो जालो घाट. आलो पांचास मुशांनी आनी पांचास मोपेसान बरे पिसाताचो जालो घाट. संतानी व्हरून नासले सुबेजांनी तेल शाणी आपले घेवन गेली शोभा करून तेल. संतानी व्हरून नासले सुबेजांनी तेल शाणी आपले घेवन गेली शोभा करून तेल. मोराची पळयता पळयता वाट ताली रात मोद्या राती आयकोंक आयलो गो भाट. मोराची पळयता पळयता वाट दोन काडली ताली रात मोद्या राती आयकोंक आयलो गो भाट. Oh Paulo, Paulo, oh Paulo, Paulo, oh no Paulo, amado yo sozalo, de con guion tu jodiulo, tasirawa. Oh no Paulo, amado yo sozalo, de con guion tu jodiulo, tasirawa, tasirawa, tasirawa.
दर दीस दर घोडे जागृत रावंक उल मारता आनी आमी दुसऱ्या घोडे झगडी करून बेबदिकाय करून आलसी जावन आमगे भावातां केल ताता गांवांनी कित जाता शेतां दोंगर न्हंयो केश को पावरां असलो मदीस इबाड कोत्ता हें आमकां कांय दिसती पडना कित्याक आमी बातकाचे सूस जेमेन आसाय आनी आमी जागृत नाय आनी एक दिसा सामकी फोंडा पडपा हाय पळय हांव चुकलें मोबायलार इंटरनेटार चड वेळ इबाडून हांवें शिकपाक वेळ दिवंक ना जागृत नासलें तोयान नासलें देखून हांव फेल जालें फुडाराक जागृत रावन हांव फुडलें पावल मारतलें रेमेद तूं आयलोले परतूंक आनी साफ करूंक आमच्या घराचे नळे पूण आमच्या वायट्यापणाची साय काडून उगडले तुवें आमचे दोळे
आनी पयले सुवातेर आदार दिलो परतूंक आमच्या जिविताचे घराचे नळे. आमच्या जेजूच्या उतराचेर म्हजें जिवीत बांदून हाडूंक शेजाऱ्या लागीं मोगान जिवंक तांकां बोगसूंक हांव वावुरतेली. होय, जो मनीस जेजू उतर आयकून ताच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत बांदता तोच खऱ्या भावार्थान जियेता आनी जागृत आसता. देवा उलो मोरो केदो येते आमचें सांगून जायना. ताका लागून आमी सगळीं तयार रावया आनी जागृत रावया. मागता सगळ्यांनी लोकांनी तांकां व्हडल्यान ताळयो मारच्यो. मोगाच्या न्हू खेरीत हाचो बरोयणार जावन आसा आमचो कातिकिस्त फिलीप. जावं म्युजीक जावं लिरिक्स जावं ही प्ले ताणें घडून हाडल्या आनीक ताका आदार दितली ताचे बरोबरची आनीक कातिकिस्तां रिवा डॉमिनीक आनी दुसरी आसा ती जावं स्टेज सेटींग करपाक हे करपाक. तर बरे तरेन जागृत रावात आनी खरेंच आमी जागृत रावंक जाय. गोंयांत कितें घडटा ह्या दिसांनी आयच्या दिसा तें तुमी एके भाशेन पळयात आनीक हो संदेश खेरीत तुमच्या जिवितांत तुमी घेवया. देव बरें करूं. I request Father Richard, both the Father Richards and people also to judge. Kodache, they are also. Tigra. Siblings, so itu, yeah, dogain friend. Tum bair. Okay, among them and them. Konak di batso, people vote. Kono. Oh, they are not siblings. Babu and Nuti. Okay.
ही दोगांय न्हू ओके ब्लॅक या ओके येस थँक्यू थँक्यू. Larissa Anna Fernandez, Leroy De Araujo, Shanaida Nikam, Skylar Pereira, Book 7, St. Peter, Miss Felicia Martins, Miss Francel Fernandez, Book 8, Santa Barbara, Miss Madeline Dias, Shifa Dias, Miss Flavia Lobo, Miss Veloshka Pilasso, Miss Sia Maria Cyril, Master Maril Dikuna, Mackerel Dukuna, Master Gavin de Rego, and Master Cheston Fernandez. Book 8, St. Sebastian, regular students, Analia Pereira, Lisa Pereira, Serena Giuliao. Confirmation, St. Augustine, Master Jolin Braganza, Miss Crisanta Pereira, Nicole Rosario, Miss Carol Pereira, Miss Crystal Raposo, Best book, Mark Dias, Larissa Anna Fernandez, Gladen Pereira, Manilian Best Book of St. Augustine, Joelan Braganza, Crisanta Pereira. Thank you, Father. We cannot say a thank you enough for all the sacrifices and hard work of our catechists to put in for us throughout the year. We are eternally grateful and thank you for all your love and support. Now we have the member of the executive committee for this year's catechetical unit to give a vote of thanks. मोगाल इस्टानोर जेजूची ओळख घेवन आयज शेकी ह्या वर्साच्या निमाण्या दिसाक आमी पावल्या. हांव जेनेवीव सांताक्रूज फिरगोजेचे दोतोनीच्या केंद्राचो अध्यक्ष. पयले सुवातेर त्रिएक देवाक दिनवासता आनी आयचो हो दीस ओतोबरीत करूंक जायत्या जाणांचे हात बोट आदार सहकार दिल्ल्यांक दिनवासूंक सोयेक घेता. केरीतपणी दिनवासता आमचे पादवीगाराक रेव्हरंड फादर रिकार्डाक सदांच कसली आमकां गरज जाल्यार कोरात ह्या उतरांनी आमकां उमेद दिता. फादर तुका कालसांतान देव बरें करूं. आमचो पातकर रेव्हरंड फादर मॉरिस आमचो एनिमेटर बारीकसाणीन ह्या दिसाची मांडावळ तसोच
सगलो कार्यक्रम आमच्या सांगाता बसून मांडावळीन घातला. फादर, तुज्या सगळ्या सहकारा आनी आदारा पासत तुका दिनवासता आनी तुका बरो एस फावो जावंक मागता. तशेंच रेव्हरंड फादर रिचर्ड रॉड्रिगीज सगळ्या वेळार आमच्या सांगाता आसा. बरें जाल्या ह्या उतरांनी आमची उमेद वाडयता. फादर, तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमच्या सांगाता वावुरतल्या आमच्या ब्लेसड सॅक्रेमेंट फादर्स, आमचे पिलार सोस्तीचे सेमिनारिस्ट भाव, तशेंच बेथनी कॉन्व्हेंट आनी इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन सिस्टर्स, तुमकां आमच्या सांगाता सदांच वावुरल्या पासत आनी खेरीतपणी आयच्या दिसा हो दीस अत्ताबोरीत जावंक आदार दितल्या पासत दिनवास. आमकां आयच्या दिसा सावंड आनी लायट फावो केला सांतान ह्या भावाक वोट दिनवास. आमकां जायतो आदार दिला तसोच दीत आसात. आमचे फिरगोचेन सदांकाल वावुरतली कांय भावां भयणां, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. आमची मोगाची भुरगीं उमेदीन वांटो घेवंक सदांच तयार आनी आवय बापूय कसलोय कार्यावळ जावं आपलो मोलादीक वेळ काडून भुरग्यांक प्रॅक्टिसीक हाडटात व्हरतात. तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक मागता. आमचे दिनवास ऑल्टसवर जी आयत्या मनान सदांच आपलो आदार दिवंक तयार. दिनवास थ्रू गोवा न्यूज बाब विलियमांक आमची कार्यावळ पयस आसुल्ल्या बाबा भयणांक पावयता. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोच्या मोगाच्या देव संदेशकारांनो, तुमी तोकोस घेवन तुमची जबाबदारी विस्वाशीपणी सुपून केल्यो आनी तुमचो जाता तो वेळ दिवन भुरग्यांक तयार करून आयचो दीस अत्ताबोरीत केलो. कोणूय चुकला जाल्यार माफी मागता आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. मोगाचेनो उस घेवन यानीक भाव कोत्ता एवरी इयर एक एक्सको निर्माण जावन येता आनीक ताचे उद्देशी यानीक दुसरी कातिकिस्तां यानीक वावर कोत्तात आनी बरी मांडावळीन यानीक हो कार्यक्रम यानीक तांणी घडून हाडला. मागता सगल्यांनी तांकां थाळयो मारच्यो. सगळीं कॅटेकिस्टां स्टेजीचेर येवची, बेगीन येवची. अगो हे आय गो कोंकणी भाशेन सांगो फुडें. Thank you for your words. Also, thank you to everyone who has made this day a success and to all who came to see us perform and encouraged us to do our best. Good night and God bless you. ओके, केरीत भाशेन ह्या भुरग्यांक चारूय भुरग्यांक तुमी मोठ्यान थाळयो मारच्यो. बरे तरेन कंपेरींग तांणी केलां आनी आमच्या टिचरांनी तांकां तयार केल्ल्या पासत. ओके, देव बरें करूं म्हणटा. मागतलो लोकां लागीं मातशें खोदेलां पायलाप करपाक तुमचो आदार सहकार.